हेलो हाय नमस्कार मु आपणक प्रियर डीपी एंट्रांस आपण को आज गोटे नूतन वीडियो को स्वागत करुच्ची जो वीडियो रे आज आम सीडीपी रो इम्पोर्टाट मॉक टेस्ट करवा आपण मानक आशा करे यह बहुत काम देव तो काल विलंब न करी आम आगू चलवा यही नुआ नुआ वीडियो पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। फास्ट प्रश्न देखिवा जीन पियाजे जो पियाजेट को स्थिति अनुजाई केउं पर्याय रे शिशुटी वस्तु स्थायित्व प्रदर्शन करथाए। फास्ट कथा आम मैंने जानीचे जीन पियाजेंकर चारिटा पर्याय रही सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट आउ फॉर्मल ता मध्यरु एही जो वस्तुर स्थायित्व कहले कौन जन्मरु 2 वर्ष मध्य पिली शिशुटी बुझे जे गोटे वस्तुटे आखि आगे नथिले मध्य तार अस्तित्व अछि ताकू कौ प्रकार देखा सेंसरी मोटर रे से देखा पाइब। 2 नंबर प्रश्न पिले कौन देछि भाइगर्स्की अनुजाई शिशुर शिक्षण रे केउं कारकटी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। शुण भाइगर्स्की कथा जेतबेले उठे सेतबेले सामाजिक पारस्परिक क्रियाता निश्चय आसीबो। नेक्स्ट पिले कौन देछि 3 नंबर प्रश्न शिक्षा अधिकार आईन बा आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अनुजाई शिक्षक माने सप्ताह को सर्वनिम्न केते घंटा कार्य करिबा आवश्यक तो शिक्षक माने पाठ पढ़ा 45 घंटा करने को बाध्यतामूलक अटंती। नेक्स्ट पिले देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउंटी अंतर्निवेशी शिक्षार मुख्य उद्देश्य। अंतर्निवेशी शिक्षा कहले कौन पिले जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आम समस्त को गोटे श्रेणी रे बसी पाठ पढ़ेबार मुख्य लक्ष्य होची कहार इनक्लूसिव एजुकेशन तार समस्त शिशु मानक एकाठी शिक्षादान करिबा। नेक्स्ट प्ले कौन देछि शिक्षक केंद्रिक शिक्षादान शिशु केंद्रिक शिक्षादान को परिवर्तन हेबा पाई केउंटी सर्वोत्तम मार्ग। आमे जानिचे शिशुटीर पाठपढ़ारे 3 प्रकार शिक्षा रही गोटे हूँ टीचर सेंटर स्टूडेंट सेंटर आउटे लर्नर सेंटर। तो ये जो परिवर्तनटी हेची शिक्षक केंद्रिक रु शिशु केंद्रिक को ताले शिशुर अभिज्ञता और सक्रिय अंशग्रहण उपरे गुरुत्व आरोप देबा। नेक्स्ट पिले कौन देछि 6 नंबर प्रश्न शिशु मानकर आत्मकेंद्रिक चिंताधारा पियाजेंक केउं पर्यायर एक मुख्य वैशिष्ट्य अटे। तो ये जो प्रश्न देला पिले आत्मकेंद्रिक माने कौन शिशुटी अन्य मानकर दृष्टिकोणटा बुझिबारे असमर्थ होंती जहाँ को आत्मकेंद्रियता बेली कहा जाए केते केते विशेष करंती 2 रु 7 वर्ष बयस करंती जोटा कि प्री ऑपरेशनल पीरियड जोटा करा जाए ताकू प्राक संक्रियात्मक पर्याय। नेक्स्ट पिले कौन देछि भाइगर्स्की अनुजाई स्कैफोल्डिंग कहिले कौन बुझिबा। स्कैफोल्डिंग कहिले पिले कौन बुझिबा शिक्षार्थी जेतबेले कोनोसी कार्य करिबारे असुविधा अनुभव करे शिक्षक बा बड़ मानकर जो सामयिक साहाय्य से उपभोग करता कौन कहती स्कैफोल्डिंग बेली कहले कहती। तो ये ऑप्शन ए शिक्षक दी जाउतबा अस्थायी सहायता स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट प्ले 8 नंबर प्रश्न कौन देछि कोलबरंकर नैतिक विकासर केउं स्तर रे शिशुटी दंडरू वंचित पाई नियम पालन करथाए। तो जेतबेले सी प्राक प्रथा सिद्ध बा प्री कन्वेंशनल पीरियड रे थाए सेतबेले शिशुर नैतिक बाह्य परिमाण बा दंड द्वारा से नियंत्रित होइताए तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्ले कौन देछि 9 नंबर प्रश्न गार्डियनर करो बहुविध बुद्धि बा मल्टीपल इंटेलिजेंस एटा भी सटै आसीबो एमिति उल्टै की मल्टीपल इंटेलिजेंस कहार थ्योरी ता आंसर होछि कोन गार्डियनर।
ତ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ କବିଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ଅଟେ? ଗୋଟେ କବି ସବୁବେଳେ ତାର ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଦକ୍ଷ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆକଳନ ବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ପେଡାଗୋଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ପାଠ ତାର 100% ତ କହିବାକୁ ନୁହଁ, 80 to 90% ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଲମ୍ବା ଥିବ ସେଇଟା ଆନ୍ସର, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଥିଲେ ସେଇଟା ଆନ୍ସର, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଭବ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଆନ୍ସର, ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ। ତ ମୁଁ କହୁନି ସବୁ ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 80 to 90% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଆ ହେଇଥାଏ। ତା ବୋଲି କ'ଣ କହିକି ଆସିଛି ତମେ ଜାଣିଛ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପିତା ନା କ'ଣ, ତମେ ଉଲ୍ଟା ମାରିକି ଆସିବ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବ ସିଏ କେତେ ପରିମାଣରେ ତା ଶିକ୍ଷାଟା ହେଇଛି। ଶିକ୍ଷାରେ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ CCE କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପରେଣ୍ଟ ଇଜାକୁଏସନ। ନେକ୍ସଟ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଯେଉଁ CCE ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ରହିଛି ଏହାର କାମ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାଗତ ଓ ସହ ଶିକ୍ଷାଗତ ଦିଗରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ? ପାଭଲଭ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ? କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ କଥା ଉଠିଲେ ପାଭଲଭଙ୍କ କଥା ଆସେ। ତ କାହାକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ? ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ନେଇ କରିଥିଲା କି? କୋହଲର କରିଥିଲେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକି ନେଇକି। ତ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ର ଜନକ IN ପାଭଲଭ କୁକୁରକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡର ଜନକ କିଏ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡର ଜନକ କିଏ? କିଲପ୍ରାକ୍ଟିକ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ବୁଝିବା? ତ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧି ଗୋଟେ ପିଲେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ, ଶରୀରର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିବାରେ ମାପିଥାଏ, ଯୋଉଟା ଶରୀରର ଶାରୀରିକ ଆଉ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କହିଲେ ବୁଝିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୃଦ୍ଧି। ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରେ? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବ, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା, ଯୋଉଟା ଶିଶୁର କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଟେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ADHD ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ADHD ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଆଟେନସନ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭ ଡିଜଅର୍ଡର, ଅପସନ A। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶିଶୁର ବିକାଶ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଆଡ଼କୁ ବା ହେଡ ଟୁ ଟୋ କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲେ? ଶୀର୍ଷ ପାଦ ନୀତି। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଥର୍ନଡାଇକ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? ଫଳାଫଳ ଉପରେ କୋଉଟା ଦିଏ? ଲ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଫଳାଫଳ ନିୟମ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ତା ଉତ୍ତର ଅଛି ଶିକ୍ଷାରେ ବୋଝ ବିନା ଶିକ୍ଷା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡନ ରିପୋର୍ଟ କେଉଁ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା? କିଏ କରିଥିଲା? 1993 ମସିହାରେ ପ୍ରଫେସର ୟଶପାଲ କମିଟି କରିଥିଲା। କ'ଣ କରିଥିଲା? ବିନା ବୋଝରେ ଶିକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଗୁଣଟି ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକକୁ ବହୁତ ଚିଡ଼େଇ ଦିଏ, ତା ପାଇଁ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସହନଶୀଳତା ଦରକାର। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ନଥିବ ସେ କେବେ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ?
ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ତାର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କିଏ? ତାର ମା। ତ ମା କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ପରିବାରରେ। ତ ତାର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଥାଏ? ପରିବାରରୁ ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶିକ୍ଷାରେ ଆଇକ୍ୟୁ ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ? ଆଇକ୍ୟୁ କହିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୱୋସିଏଣ୍ଟ। କିଏ କରିଥିଲା ତାକୁ? ବିନେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାଇ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶିକ୍ଷାଦାନର ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ ଥିଲେ? ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କିଏ? H.E. ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଗୁଣାତ୍ମକ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି, କଥା କହିବା ଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ଲେ ୱେ ପଦ୍ଧତି କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ୱେ ପଦ୍ଧତି ମାନେ କ'ଣ? ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁଟା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ନୀତିକୁ ବୁଝେଇବା ସେଇଟା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଆଜେଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷଣର ଧାରଣା ଶିଶୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲାଭ କରେ? ସଂରକ୍ଷଣର ସାଧନା କହିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଟି ଶିଶୁଟି କ'ଣ କରେ? ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଆକାର ବଦଳିଲେ ତା ପରିମାଣ ସମାନ ରହେ। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ବୁଝେ। କେଉଁଟା? ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଝେ ସିଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ତତ୍ତ୍ୱ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ବା ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ପିଲେ ଏଥିରୁ ଯାହାହେଲେ 2 ମାର୍କ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ। ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କିଏ କରିଥିଲା? କୋହଲର କରିଥିଲେ। ହେଲା, କିଏ କରିଥିଲେ? କୋହଲର। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସୁଲତାନ ନାମକ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଜାଣିଥିଲେ ସିଏ। କିଏ? କୋହଲର। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 29 ଶିକ୍ଷାରେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂର ଅବଧି କେତେ ସମୟ? ଶୁଣ, ନର୍ମାଲ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି କେତେ? 40 ମିନିଟ୍। ଯେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରା ଚକ୍ରଟି 36 ମିନିଟ୍ର ହୋଇଥାଏ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂଟା। ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। 30 ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଉତ୍ତମ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ବସି ଦଳଗତ ଭାବେ କାମ କରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ସମବାୟ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯିବ? ସମବାୟ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣର ଅକ୍ଷମତାକୁ ବୁଝିବା? ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଲେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଅକ୍ଷର ବନାନ ବା ଚିହ୍ନିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ କହନ୍ତି। ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ଅସୁବିଧାରେ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଶିକ୍ଷାଦାନର ଆରୋହୀ ପଦ୍ଧତି ବା ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ଼ କେଉଁ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ନିୟମରୁ ଉଦାହରଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଅବରୋହ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ନିୟମ ବାହାର କରିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝିବା। ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣରୁ ନିୟମକୁ ବୁଝିବା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗାର୍ଡେନରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଶୁଣ, ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୁଝିବାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତାକୁ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲା? କିଏ କରିଥିଲା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବନା ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝିବାକୁ କହିବା ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହିବା। ତ କିଏ କରିଥିଲା? ଗାର୍ଡେନର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା କେଉଁ ସୋପାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯେତେବେଳେ ତାର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ?
ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୋପାନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଉପକ୍ରମ ବା ଆୟୋଜନ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି 35 ବ୍ରୁନରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାଏ। ତ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଟି କେତେ ଶିଖିଥାଏ, ଆଇକନିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଖିଥାଏ। ତାହା ଫଳରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପିଲାଟି ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ ହେଉ କି ପ୍ରତିଛବି ହେଉ ଏଠି ଆଇକନିକ୍ ସବୁ ଶିଖିଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି 36 ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ପିଲା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ମେଧାବୀ ପିଲାକୁ ବୁଝିବା ଆମେ। ତା ପାଇଁକି ପାଠପଢ଼ାଟା ବହୁତ ଜଟିଳ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁକି ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଉନ୍ନତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଧ ପିଲା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟିଚିଂ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପିଲା କ'ଣ ଦେଇଛି 37 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ରେରଣା ଅଟେ। ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିବ, ତା ମନରୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେତେ କହିଲେ ଶିଖ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବ ନା କ'ଣ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମନରୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହେଇଛି, ଆଗ୍ରହ ନ ସୁଟିଛି, ତା ଅଭ୍ୟନ୍ତରିକ ପ୍ରେରଣା ଯେମିତି ନ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପିଲାର, ସେତେବେଳେ ସେ କେବେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନେବ ନାହିଁ। ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କାହିଁ କରାଯାଏ, ସମୟ ଅନୁକ୍ରମେ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟି କେତେ ଭଲ କାମ କରିଛି ବା କେତେ ଖରାପ କାମ ପ୍ରଗତି ଦର୍ଶାଏ କେଉଁଟା, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓଟା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି 39 ମାସ୍ଲୋଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପିରିୟଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର। ମାସ୍ଲୋ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି, ବାସଗୃହ ଭଳି ମୌଳିକ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦରକାର, ତାକୁ ମାସ୍ଲୋ କହିଥିଲେ। ତ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିଗମନ ପଦ୍ଧତି ବା ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ଼ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିଗମନ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ତା ପ୍ରଥମେ ତାର ସୂତ୍ର ବା ନିୟମ କହିବ, ସେଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧନ କରିବ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଗଣିତ ଯେମିତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ସିଏ, ତା କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଗଣିତ ପଢ଼ାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ନିଗମନ ପଦ୍ଧତି। ଓକେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା ଶିଖିବାର ଜନ୍ମଗତ ଶକ୍ତି ଥାଏ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲା। ପିଲାଟି ଏ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଟା ତା ଜନ୍ମଗତ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ତାକୁ କିଏ କହିଥିଲା, ନାମ ଚମ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ, ଏନ୍ ଚମ୍ସ୍କି କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଭାଷା ଶିଖିବାର ଜନ୍ମଗତ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ତାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମ କ'ଣ କହନ୍ତି, LAD ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍, LAD। ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଏ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରହିଲା, ତା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଶିଶୁଟି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଶିଶୁର ଉପରେ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର କାର୍ଯ୍ୟଟି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 43 ଶିକ୍ଷାରେ ନୀଳ ନକ୍ସା ବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ, କୌଣସି ବିଭାଗରୁ କେତେ ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାର ରୂପରେଖକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ନା କ'ଣ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆବେଗିକ ବୃଦ୍ଧି ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଶବ୍ଦଟିକୁ କିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ କରେଇଥିଲା ହେଲା, ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଦ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ସଫଳତା ପାଇଁ IQ ଅପେକ୍ଷା EQର ଅଧିକ ଜରୁରୀ ରହିଛି। EQ କହିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। କିଏ କହିଥିଲା, ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 45 ସକ୍ରିୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ବା ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ କାହାର ଏଇଟା, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ କିଏ କରିଥିଲା, BF ସ୍କିନର। ନେକ୍ସଟ 46 କ'ଣ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ସାମାଜିକୀକରଣରେ ସାଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ପ୍ରି ଗ୍ରୁପର ଭୂମିକା କେଉଁଠି ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ନିଜ ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, କେଉଁ ସମୟରେ,
কৈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଘର ଲୋକ କଥା ତାକୁ ଗନ୍ଧାଏ, ଭଲ ଲାଗେନି, ବୁଝିଲ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ଆଡୋଲୋସେନ୍ସ ବା কৈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଶବ୍ଦଟି କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ବ୍ରୁନର, ଜେରୋନ୍ ବ୍ରୁନର। ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ଚାଲିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାଟି କେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଝିଲା, କେତେ ପରିମାଣରେ ତା ଶିକ୍ଷାଟି ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ କିଏ କରିବ ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ? ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କିଏ କରେ? ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ କରିଥାନ୍ତି। 49 କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବିନା ପ୍ଲାନିଂରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇପାରିବନି, ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ମାତ୍ର 50। ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଶିଶୁର ବିକାଶ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ବିକାଶଟା ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟା ବଢ଼େ, ମା ପେଟରୁ ବଢ଼ିଥାଏ ତ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁଟି କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ? ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କେତେବେଳେ କରିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି 11 ବର୍ଷ ବୟସ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ ସେନ୍ସରି ମଟର ରହିଛି 0 ରୁ 2, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ରହିଛି 2 ରୁ 7, ତାପରେ ଅଛି 7 ରୁ 9, ତାପରେ 11+। ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? NEP ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସଂରଚନା କ'ଣ? 4 ଭାଗ କରାଯାଇଛି, 5+3+3+4। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିର ଯେଉଁ ZAD ଆଉ ZPD ଦୁଇଟା କରିଥିଲେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି, ଖାଲି ZPD ଏଥିରେ ଅଛି ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ବାସ୍ତବତା ଆଉ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକାଶ ଉପରେ ସେ ପରିଚାଳନା କରେ, ମାନେ ଶିଶୁ ନିଜେ କରିପାରୁଥିବା କାମ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରୁଥିବା କାମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଜାଣିପାରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜାଣି ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 54 କେଉଁଠି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ପିଲେ ନୁହେଁ, ଭଲସେ ଦେଖ। ବସ୍ତୁ ସଜେଇବା, କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣିବା, ବହି ପଢ଼ିବା, ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତାର? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଗଣିତ ଏକ ଜଟିଳ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ସୂତ୍ର ବାଇ ହେଇପାରିବନି, ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା। ଓକେ, ଶିକ୍ଷାଦାନର ଖେଳ ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ଼ କିଏ କରିଥିଲା? ଫ୍ରୋବେଲ କରିଥିଲେ। କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ ସେଇ କରିଥିଲେ ପ୍ଲେ ୱେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପିଲାଟି ଡଗ୍ କୁ ଗଡ୍ ପଢ଼ୁଛି, ବି କୁ ଡି ଲେଖୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷାଟିର ଭାଷାଗତ ତ୍ରୁଟି, ଲେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଡାଇଲେକ୍ସିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ? ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟି ଗୋଟା ନୁହେଁ ପିଲେ ଦେଇଛି, ଦେଖ ବିକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଗତିରେ ହୁଏ। ବିକାଶଟା କେମିତି ସମାନ ଗତିରେ ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବିକାଶଟା। ବୃଦ୍ଧିଟା କହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଆଚରଣବାଦ ଜନକ କିଏ? ଯେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଜେବି ୱାଟସନ୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କୋଲବରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ପୁଅ ଭଲ ଝିଅ ଅଭିମୁଖ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ତରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ତରରେ ଶିଶୁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରଥାସିଦ୍ଧ ସ୍ତର ବୋଲି କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସୃଜନଶୀଳତା ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେ କିପରି ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି
किपरि आंसर दौची ताको जानिया पे हेले तमे कोन करबा ओपन एंडेड क्वेश्चन पचार दरकार मुक्त उत्तर मूलक प्रश्न मन कर तुम कहीदेवी वर्षा ऋतु पर उत्तर रचना लेख गोटे पिला तार मन इच्छा जमती पार सेमती लिखब ना ना कि तार धसी जो जे यार आंसर पर्टिकुलर एउटाक ना बिना कौची हो पार ना सी कौन सी हो पारनि से क्रिएटिविटी देखी पारन सी तो ये मुक्त उत्तर मूलक प्रश्न बुझिब नेक्स्ट एक प्रश्न श्रेणी रे लिंगगत पार्थक्यर पातर अंतर कमेवाई शिक्षक कौन करती जो जेंडर बायसमेंट रही जे ये पुटा अमुक काम कर झीटा अमुक काम कर तो सी गोटे शिक्षक हिसाब से तुम कौन करवा उचित पुओ झी को सामान सुजोग देव आण पारंपरिक भूमिका देखब जमी सामान दायित्व देवा दरकार मनकर घर भाया कम झी पिला सब करती ना इतर घर भाया पु पिला बाहर जिनस आने झी पिला यही जिनस कर तुम नेक्स्ट प्ले कौन देती 62 RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2029 सॉरी 2009 अनुजाई प्राथमिक स्तर रे शिक्षक छात्रर अनुपात केते हवा दरकार प्राथमिक स्तर रे केते हवा दरकार 1:30 उच्च प्राथमिक केते हवा दरकार 1:35 ओके प्राथमिक स्तर रे 1:30 माने प्रति 30 जन छात्र रे जने शिक्षक उच्च प्राथमिक रे 35 जन पिला दरकार ओके नेक्स्ट 23 प्रश्न कौन देती शिशु जेतबले कौनसी नुआ तथ्य को पुराणा ज्ञान सह जोग करे ताकू पियाजे भाषा रे कौन कहती जेतबले गोटे वस्तु नुआ तथ्य को पुराणा ज्ञान सह जोग करिवो ताकू कौन कह आसिमिलेशन आत्मसात्करीकरण करी कह ताकू नेक्स्ट पिले कौन देती व्यक्तित्व माप पाई व्यवहृत टेस्ट केउं प्रकार परीक्षा है को प्रकार क्षेपणमूलक पद्धति बा प्रोजेक्टिव मेथड बोली कह नेक्स्ट प्ले कौन देती 65 समाज सहित मिसिबार दक्षता केउं प्रकार विकासर अंश अटे जेतेबेले समाज कथा उठे सेतेबेले शिशुटी कौन करे सामाजिक विकास को बुझी सी नेक्स्ट प्ले कौन देती 66 केउंटी एक ऑडियो विजुअल शिक्षार अंतर्भुक्त ऑडियो विजुअल कहले कौन उभय देखी हब आउ शुणी हब हैला तो उभय देखी हब आउ शुणी हब कौन टेलीविजन नेक्स्ट प्ले कौन देती शिक्षार्थीर दक्षता मापिबा पई व्यवहृत परसेंटाइल स्कोर कौन दर्शाए जितेबाला शिक्षार्थीर दक्षता मापिबा पई व्यवहृत हुए परसेंटाइल ता कौन करे अन्य पिला तुलन में शिशुर स्थिति की बुझेब ओके 68 नेक्स्ट कौन देती शिक्षादानर माइक्रो टीचिंग पद्धति रे पुनः योजना बा री प्लानिंग पाई केते समय दिया जाए गोटे शिशुटी भारतीय मानक अनुजाई पुनः योजना पाई सबुठारु अधिक के समय लगे 12 मिनिट समय लगे के समय 12 मिनिट समय लगे शिक्षादानर ह्यूरिस्टिक पद्धतिर मुख्य उद्देश्य कौन गोटे ह्यूरिस्टिक मेथड कहले कौन जितेबाला यही पद्धति रे शिशुटा निज तथ्य निजे खोजा प्रोत्साहन करता है बा शिशु जड़े अनुसंधानकारी भाव गठित होता है कौन कहती ह्यूरिस्टिक मेथड बोली कह जाए ओके 57 प्रश्न कौन देती श्रेणी रे जड़े अनग्रसर शिशु को किपरि साहाय्य करिवो जेतेबाला गोटे अनग्रसर पिलु बा गोटे शिशु दुर्बल शिशु प्रतिक्रियात्मक शिक्षा दि जाए तो गोटे रिमेडियल टीचिंग ताको दि जावा उचित मात्र 30टा प्रश्न आउ निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक आभ्यंतरीण अभिप्रेरणार उदाहरण अटे आभ्यंतरीण अभिप्रेरणा कहले कौन निज इच्छा निज खुशी पाई कामटा करिया दरकार आभ्यंतरीण अभिप्रेरणा कह जाए तो निजर आग्रह आउ आत्मसंतोष पाई जो कामटा आम करथाय ताको कहते आभ्यंतरीण अभिप्रेरणा बोली कहबा शिक्षा रे आईसीटी रो अर्थ कौन
आईसीटी कहले कौन इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ता व्यवहार की करता है गोटे शिक्षादान को अधिक प्रभावशाली और आधुनिकरण कराया व्यवहार करा ओके। नेक्स्ट कौन देखिए 23 नंबर प्रश्न मूल्यांकन केउं समाज साधना शिशुर गुणात्मक व्यवहार को मापिबारे साहाय्य करता है। गुणात्मक शिक्षण कहले कौन गोटे जिनसटा हम कि हेनी हाँ कि ना माध्यम उत्तर दि जाए बुझल तो यहाँ चेकलिस्ट ओके। नेक्स्ट कौन दी 64 नंबर प्रश्न शिशुर विकास साधारण निर्दिष्ट होगाकू आम कौन बुझा जितेबाला गोटे शिशु प्रथमे संपूर्ण शरीर को व्यवहार करी कौन जिनस को धरे है केवल आंगुठी व्यवहार शिखे सी कौन कह शिशुर प्रथमे पूरा हाथ चलाई पारे आ अंगुठी व्यवहार करे ओके। नेक्स्ट 75 प्रश्न थर्नडाइक अनुजाई शिक्षणर केउं नियमटी पुनरावृत्ति उपरे जोर दिए। पुनरावृत्ति कहले कौन बारंबार अभ्यास फल मिलता है लॉ ऑफ एक्सपीरियंस कौन से काम को बारंबार करने द्वारा शिक्षा ग्रहण करता है ओके। शिक्षादान इंडक्टिव पद्धति कहा पाई अधिक उपयुक्त शुण इंडक्टिव मेथड क्या दरकार छोट पिला दरकार कहीं छोट पिला उदाहरण माध्यम पढ़ेबा सहज गोटे शिशु जितेबले पाठ पढ़े से चाहे गोटे उदाहरण माध्यम बुझे गोटे शिशुटा सहजे सहज बुझीपारे सी। नेक्स्ट पे कौन देखिए 77 प्रश्न पर्यवेक्षण शिक्षणर 4टी सोपानर सठिक क्रमटी केउटी। यहाँ पर्यवेक्षण शिक्षण किए करथला बांदुरा करथले ओके। गोटे प्रथम सी कौन देखिव आटेंशन हम ताको मन रखिवो तापर करिवो शेष में मोटिवेशन दरकार कि तो अभिप्रेरणा सब लास्ट आसो मनोयोग तापर धारणा तापर पुनरुत्पादन तापर अभिप्रेरणा ऑप्शन डी। 78 नंबर प्रश्न शिक्षादान प्रोजेक्ट पद्धति केउंटी दर्शन उपर आधारित तो जो प्रोजेक्ट पद्धति रही प्रोजेक्ट मेथड रही से गोटे सब प्रयोग उपर निर्भर करे जो शिशुटा निजे कार्य को निजे सत्य खोजिकी बाहर कर ओके। 79 शिक्षा रे निदानात्मक मूल्यांकन बा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन केतबळे करा जाए जेतबळे शिशुटा कौन से गोटे गुरुतर शिक्षण समस्यार मूल कारण खोजा सहित जितेबाला शिशु पाठ पढ़ा को बुझीबारे बारंबार विफल हो जाए तब शिक्षकता कौन डायग्नोस्ट कर कौन पाई एमती असुविधा होची। बुद्धिर जो 2 फैक्टर जनक किए 2 फैक्टर थ्योरी किए करथिला स्पीयरमैन करथिले से जने साधारण बुद्धि और निर्दिष्ट बुद्धि विषय से कहते ओके। नेक्स्ट पे कौन देखिए 81 प्रश्न शिक्षा रे एलएडी अर्थ कौन मुझे तुमको आउट पूर्व कहूली लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस तो कि कहते चम्स्की कहते जोटा कि गोटे मनुष्यर मस्तिष्क एक स्वतंत्र जंत्र थाए जहाँकि भाषा शिखबार साहाय्य करता है एलएडी कि करता चम्स्की। नेक्स्ट 82 नंबर शैशव अवस्थार समय सीमा केते शैशव अवस्था कहले कौटा जितेबाला गोटे खेलनार बयस टॉय एज बोली कहुए 2 ରୁ 6 वर्ष बयस। नेक्स्ट पे कौन देखिए निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शिक्षण अक्षमता गणित सह जड़ित गणित सह कहते डिस्कालकुलिया डिस्ग्राफिया लिखा। शिक्षादान स्टोरी टेलिंग पद्धति केउं विषय पर सबुठार उपयुक्त स्टोरी टेलिंगटा कौटा भाषा और इतिहास। नेक्स्ट पे कौन देखिए शिशुर विकास केन्द्र पार्श्व को बा सेंटर टू एक्सट्रीमिस्ट हेबाकू कौन कहुए जितेबाला शिशुटा तार मेरुदंड आरंभ होता बाह्य अंग को जाता कौन कहती प्रॉक्सिमेटल बोले कहती। नेक्स्ट पे कौन देखिए 86 नंबर प्रश्न शिक्षादान मेथड क्या कहुए तो जो सिक्रेटिक पिला मानक प्रश्न पचारि से भितर उत्तर बाहर करने विश्वास करते कि प्रश्न उत्तर पद्धति है क्वेश्चन आंसर मेथड करते। नेक्स्ट पे कौन देखिए 27 प्रश्न जड़े शिक्षक श्रेणी गृह परिचालन सबुठार कठिन काम कौटा पिला मध्य व्यक्तिगत पार्थक्य को संतुष्ट करवा। नेक्स्ट प्रश्न पे कौन देखिए निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहले कौन एक आदर्श परीक्षा जो गोटे परिस्थिति समान फलाफल देवा उचित जहाँफल कौन दरकार विश्वसनीयता दरकार रिलेटिविटी
शिशुर मानसिक बयस बा मेंटाल एज्र धारणा किए देइथिले आल्फ्रेड बिनेट कहिथिले आईक्यू। श्रेणी रे दंड देवा द्वारा शिशु उपरे की प्रभाव पड़ी थाए जितेबाला पिला को दंड दि जाए सेतबेले तार शारीरिक व मानसिक दंडटा शिशुर आत्मविश्वास कमाई देता है मन में भय आसता है नकारात्मक भावना आसता है काले मत शिक्षक बाड़ेबे कि तो से सी आउ उत्तर देवा पसंद करे ना। पर्यवेक्षण पद्धति बा ऑब्जर्वेशनल मेथड सबुठारु बड़ सीमा कोटा एथिरे कौन देखा गोटे व्यक्तिर निजस्व भावनार फलाफल को प्रभावित कर बुझिल व्यक्तिगत पक्षपात को बुझेब सी। नेक्स्ट पिले कौन देछि 92 प्रश्न कौन देछि शिक्षादान रे लेक्चर पद्धति केउ श्रेणी पे सर्वोत्तम लेक्चर मेथड कौन दरकार छोट पिला तो सब दरकार कौन स्टूडेंट सेंटर न लर्नर सेंटर से लेक्चर मेथड चलो बड़ बड़ पिला माने हायर सेकेंडरी खाली से जानी सब जिन एते एक्सप्लेन करिया दरकार नहीं उच्च माध्यमिक श्रेणी पिला पे दरकार। नेक्स्ट पिले कौन देछि शिशुर भाषा विकास पाई सबुठारु संवेदनशील समयटी कोटा भाषा विकास गोटे पिला केते शिखो 2 ରୁ 6 वर्ष मध्य शिखिबो बा इयरली चाइल्डहुड जोटा प्राक शैशव अवस्था। नेक्स्ट कौन देछि 94 प्रश्न शिक्षा रे करिकुलम शब्दटी केउ भाषा रु आसीची करिकुलम कोटा आसी लैटिन भाषा करिकुरे रु आसीची जा अर्थ कोन दौड़ीबा पई रास्ता। नेक्स्ट पिले कौन देछि 95 प्रश्न स्किनर को अनुजाई पिला माने भाषा किपरि शिखंती भाषा के स्किनर करते अन्य मानव देखिकी भाषा क्या शिखंती जहाँफल पुरस्कार पाइले शिखंती अनुकरण आ पुनर्पलन माध्यम शिखंती सी। 96 प्रश्न कौन देछि पिले शिक्षादान रे प्रदर्शनी पद्धति मुख्य उद्देश्य कौन प्रदर्शनी कहले कौन शिक्षक को किसी करी देखा द्वारा पिला मन जो संतुष्ट धारणा है तो कौन कहते कार्य करी देखा बुझेबा देखा। नेक्स्ट पिले कौन देछि 97 प्रश्न शिक्षा रे जड़े असामाजिक व्यवहार करुथिबा शिशु को किपरि संशोधन करिवे असामाजिक व्यवहार करता व्यक्ति कौन करिवे तांको समस्या जानिया चेष्टा करबा बुझेबा दरकार ताको ता फल रे। 98 प्रश्न शिक्षा रे फॉर्मेटिव असेसमेंट केतेबेले करा जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट केतेबेले करा जाए शिक्षितन आ शिक्षण प्रक्रिया चालुथिबा समय रे। नेक्स्ट 69 प्रश्न कौन देछि शिशुर विकासर सामग्रिक रु अंश हेबा केउ तत्व उपरे आधारित क्या ये चतुर्थ कौन हुए आम सबकि प्रथम समग्र भाव देखू पर भाग नौ कि गेस्टाल कही। नेक्स्ट पिले कौन देछि लास्ट प्रश्न शिक्षा रे आईक्यू शब्दटी प्रथम व्यवहार किए करते आईक्यू किए करते बिहाई बिनेट मारदे पड़े आसबनी सी मानसिक बयस धारणा देते कि करतला विलियम स्टर्न 1902 मसीह करते सी है इंटेलिजेंट क्यूसेंट पिले आमर बर्तमान 100टी क्वेश्चन सरी यहीपरी नित्यदिन क्लास करने आमको सब्सक्राइब करंतु डीपी एंट्रांस आपण सहित आपणकर प्रिय देवव्रत पंडा रही। जय जगन्नाथ जय मां मंगला।